Unang pagkaragkada sa mga balitang lokal dito sa Bayawan City. PNP ang nakalirto sa mga establishments. Labi na kung panahon sa kagabion, kini alang sa pagpatuman sa tukmang seguridad sa tibuok syudad. Subay sa kamaduan ni Police Lieutenant Colonel Jason B. Paralag, hipi sa Dakbayan, ni patuman kini sa Quick Response Team kung QRT diin kinigingusgan ang pagbantay sa mga establishments sama sa bangko, mga restaurants, mga pawn shops o uban pa nga mga establishments sa syudad nga diin matod pa sa PNP ang hatagan sa tukmang seguridad aron malikay sa nagkani nga mga modus operandi sama sa kawat, lungkab, akyat bahay, pagpanulis. Gipatigayon naman sa PNP ang ilang mga police checkpoint operation sa syudad o nakiktabayong sa nagkani nga mga sektor o sa mga barangay alang sa tukmang kahusay o kalinaw. Kabang naman sa PNP ang force multipliers o ingon man ang uban pang ahensyas gobyerno. Salay gabahin dugang sa atong mga balita sa Dakbayan sa Dumaguete. Babae na sakbitan og illegal nga droga sa bypass operation sa kapulisan. Detalye sa report ng Garagkada si Bandilio Sote, Roy Guy Tera. Meet ang mga putos sa illegal nga droga nga shabu gikan sa usa ka babae nga gipaygayon na nini sa pagbaybat sa atong kapulisan alas 12:44 ang takna sa nakalabay nga buntag ang maong usa ka babae diha kini matakpan sa barangay Bahumpanda ni nga Dakbayan nga ang atong kapulisan mao nga atong kapulisan ni Dakbayan sa Dumaguete ang ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Don Richmond Kunag ug man pang kapulisan ni Lawigan sa Negros Oriental human silang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nasakmit ang mikabat sa 5 ka pinatas nga putos nga dunay sulod nga shabu granules ug ang 500 pesos nga gihilot ug palit kuno og shabu nga naa kaniya ang nakuha kini pagbalik. Ang shabu nga nakuha gikan sa posisyon sa mga suspetsado ana sa mga 6 gramos ug ana sa kantidad nga 40,800 ka pesos ang maong nga dinakpan ana karon sa kustodiya sa atong kapulisan ng Dakbayan nga kini nga maong bypass operasyon gisaksihan kini sa barangay official o sa media. Kini ang inyong Karangkada Bandilio 7, Ray Gaitera. Dunay wanted sa kasong robbery na sikop dito sa lungsod sa Manhoyon. Detalye sa report ng Garagkada si Bandilio 12, Shalabi, Dukto. Nasikop sa kapulisan atol sa manhunt operation ng usa ka lalaki kinsa pinangita sa balaod gumikan sa kasong robbery alas 9:14 ang takna sa buntag sa barangay Poblasyon lungsod sa Manuyod Miyerkules. Giila ang dinakpan nga usa ka Dennis 46 anyos minyo ug lumulupyo sa barangay Sunduan sa maong lungsod. Gi-issue ang maong warrant ni Presiding Judge Joseph Elmaco sa Municipal Circuit Trial Court Manuyod Bindoy Ayuon pinitsahan ni atong Hulyo 29, 2011. Gitanyagan ni noong piyansa ang akusado nga mobalor sa 12,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Kaniya ninyong Karangkada Bandilio 12, Shalami Dokto, Reporte. May galama kasama sa Canlaon City. Dugang sa itong mga balitang lokal, pulong-pulong sa barangay nga gihimo sa itong kapulisan sa Canlaon City ang nakatawag alang sa pagpatuman sa tukmang seguridad sa syudad. Si Police Lieutenant Colonel Sammy Selva, ang Chief of Police sa syudad sa Canlaon, ang kini nimando sa mga aktibong pulis nga padayon ang pagpanghatag o mga flyers batok anti-terorismo pag-suporta sa NTF-ELCAC campaign. Lakip na ang kampanya batok sa pagpangabuso sa mga kababayan o kabataan uban pa ang mga crime prevention tips ang
pagpahigayon usab og pulong-pulong sa mga tagibarangay. Nagkadaya nga mga sektor o pagbisita sa mga barangay officials. Una na nilang gibisita ang barangay Mamigo sa may Canlaon City, Negros Oriental. Positibo naman ang response sa komunidad o sa mga tagibarangay sa ilang gihimong kampanya. Sa kasamtangan nagpabilin nga nasa Kausay Kalinaw ang tibuok syudad sa Canlaon. Samtang tugang sa itong mga balitag lokal, sa Amlan, PNP, andam na alang sa tumpang seguridad ng patuman sa kasaulugan sa kapistahan Senyor San Andres Apostol sa Logsod ug Bang Adlaw. Pero sugod karong adlaw, Nobyembre 29, bispera sa kapistahan sa Logsod, naka-alerto na PNP sa Logsod subay sa kamanduan ni Police Captain Denosi Patron ang OIC Chief of Police sa Logsod sa Amlan. Una na ni paygayon ng PNP sila mga checkpoint police operation, barangay visitation, lakip na sa ilhang pag-monitor sa mga establishments aron paghatag og tukbang seguridad niini. Sa laing gawahin gipigayon usab sa PNP ang pulong-pulong sa mga nagkanay nga mga sektor sama sa mga drivers o iban sa grupo sa mga kababayenan o uban pa nga mga kahumpungang personalidad sa Logsod. Ni paygayon usab og dialogo og pre-counseling ang ato ang PNP. Sa laing bahin, humani paygayon usab ang kapulisan sa pagtambong sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kon badak sa Barangay Bios. Diin talong ipartisipahan ini ang kampanya ang mga programa alang sa pakigbatok sa illegal nga drugas, illegal nga sugal o uban pang matang krimen. Bagoy pa lamang ipaygayon ang Family Congress o Agri Fair sa Lungsod sa Amlan. Din yung taro sa gibatayan sa atong kapulisan. Samtang sa laing kabalita sa Dakbayan sa Dumaguete, mga kapulisan ipakatapong kasayuran paglikay sa mga kriminalidad. Detalye sa report ng arangkada si Mandilio City, Roy Gaitera. Mga alas 8 ang takna sa usang buntag, si Police Lieutenant Leo Arugay Jr. uban nila ni Police Staff Sergeant Rosana Reside, investigador sa Women's and Children's Protection Desk sa Kapulisan ng Dakbayan, si Police Corporal Nicolit Gamba, ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Don Richmond na kunang kipi ni Dakbayan ipakatap kini sa kasayuran sa kriminalidad aga sa komunidad dia sa anti-terrorism awareness kunakata sa Republic Act 9165 kung sa illegal nga droga, ang Republic Act 9262 kung sa pagprotektar sa kabataan o sa mga kababayenan dia kini sa mga kabataan aga sa mga magtutudlo usab sa Hunub National High School nga sa din sila si Patrolman Modesa Polino, Patrolman Yoniva Tihamo ni apod usab kini sa materialis alang sa safety tips sa salisigang o sa bukas kutsi modus operandi o sa akyat bahay. Kini ang iyong karangkada Bandilyo 7 Ray Gaitera. Sa laing gabahin, mga full post sa social media ang nakahatag og kaulaw sa mga kababayenan lakip nga matang sa pagpangabuso nga angay ireklamo o isangat ang reklamo. Detalye sa report nagaragkada si Mandilio 12 Shilobi Doktor. Gisabli sa kapulisan ning lalawigan sa Negros Oriental nga mahimong ireklamo ang kinsamang mopakaulaw sa usa ka babayi sa bisan asang social media platforms pinaagi sa pagpost og dili maayong mensahe. Sumala ni Children's Protection Desk kang WCPD Chief Police Captain Helen Alderite atol sa kapihan sa PIA Forum kung ang usa ka post adunay unod nga malisyoso o
pagpakaulaw. Mamahimo kining ireklamo sa biktima. Ilalom sa balaod sa Republic Act 9262 kung violence against women. Ang unsabang pagpakaulaw sa social media mahimong malakip sa psychological abuse. Gikadugang ni Alderite nga mahimo usab mahulog sa cybercrime ang maong matang. Or it's either boyfriend, ex-boyfriend, husband, kind of ex-husband, or kanang even one time. If they have already the dating, nag-date na sila, we have their sexual, kuan na sila mga anak. So pwede ta, under 9262, pwede na to, under na kanang sa kuan, kanang psychological abuse. Pwede na to ma-file ang case if ganahan silang ma-file. Pero pwede po na siya na to mabuta ng cybercrime, pwede po na nato dito. Kaya nalaman taro ikuan ng balaod po na anak. Kaninong dumang misaka karon tuiga ang kaso sa violence against women and their children kan Vauci sa Negros Oriental. Diin ang bakong ang natala isip adunay pinakataas nga kaso nga adunay 62. Kiniyan ninyong kaarangkada, Bandilyo 12, Sheila May Doctor, reporte. Ano yung pausa? Salay kabahin tanan nga nursing school sa Dumaguete nakakuha og 100% nga passing rate sa nurse licensure examination. Detalye sa report ng karagkada si Bandilyo 4, Michael Pau. Gipasigar po sa Dakbayan sa Dumaguete. Tungod kaya ang tanan ng mga nursing schools ng Dakbayan ang nakabot og 100% nga passing rate alang sa November 2024 nurse licensure examination base sa report sa Professional Regulation Commission o PRC karong adlaw ng Nobyembre 29. Ang St. Paul University Dumaguete mao'y pinakadaghan og mga bagong registered nurses nga may 136 ka mga passers. Gisundan sa Salaman University nga dunay 83 ka mga passers. Negros Oriental State University o Conorso nga dunay 68 nga mga nipasar o Foundation University nga dunay 34 nga mga mipasar. Giapil sa PRC ang SPUD, SU o Norso sa listahan sa top performing schools sa Pilipinas base sa ilang consistent nga high passing rate sa mao nga examinasyon. Usa-usab ka sa Salaman University graduate nga si Zara Hannah Belenya ang nalista isip usa sa mga top notchers nga nakakuha og rating nga 90.80%. Kini nga kalampusan nagpakita sa kalidad sa edukasyon sa mga nursing schools ning Dakbayan sa Dumaguete nga nagpadayon sa pagdala og dungog sa mga rehiyon ug sa tibuok nasod. Alang sa Bandilyo Oriental, kini lang ang Bandilyo 4, Michael Pau. Salay kabahin mga ikalaba kasama gisubhan na ang solar lights kun solar street lamps project dito sa upat ka mga barangay sa lungsod sa Siaton. Gipangunahan ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Segarbarria ang nasangpit nga inaugurasyon. Gitambungan naman ni Siaton Mayor Fritz Diaz ug mga local officials niini. Gipangayon ang inaugurasyon Nobyembre 27 adlaw kini Miyerkules. Diin upat ka mga barangay sa lungsod sa Siaton ang napatigayunan sa maong nga proyekto. Kay baluan nga gihingusgan karon sa provincial nga kagamanan ang solar street lamps project aron mapahayagan ang mga sitio o mga barangay nga wala pa mabutangi og mga street lights. Sumapa sa report ang upat ka mga barangay nga dunay mga proyekto sa solar street lights ang kini base sa request usab o proposal ni Siaton Mayor Fritz Diaz. Sanglit nakita nga kining mao nga mga sitio ug barangay wala pa nakabaton og mga street lights. Hinungdan nga ilang gibutangan sa nasangpit nga maong proyekto. Nagpasalamat naman ang mga barangay officials o mga tagi-barangay nga naka-proyekto sila og street lights kay kini dako kayo og tabang alang sa pagbaton og kahayag sa ilang barangay o mga sityo. Makatabang usab kini alang sa kalinaw sa matag barangay.
May kalamang kasama ko sa ito mga balitang ihatod ka na sa ISS. Manufacturing Corporation ay certified world-class quality ISS. Ingon man sa may Plemex for the syrup and capsule basta lago ni Plemex. At oras alas 6:31 na. Sumala pa sa report ang duha ka adlawng sikap badak seminar nga gipasiugdahan sa Department of Interior and Local Government ko DILG Negros Oriental subay sa kabanduan ni Provincial Director Farah D. Bahintuya. Nagmalampuson kini nga gipahigayon og ingon man ang gitambungan kini sa nagkadiyang nga mga miyembro o opisyalis sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kon sikap badak. Ilalom sa maong programa gipahigayon Nobyembre 28 adlaw Huwebes kagahapon adlaw sa may Maringal Hall, Negros Oriental Provincial Police Office Konopo, Aganan Sibulan, Negros Oriental. Si Provincial Director Farah D. Bahintuya ang mihatag siyang mensahe aging pag-welcome sa mga partisipante sa maong programa o nasangpit nga aktibidad. Sa lagabahin, diausap ang presensya sa PNP subay sa kamanduan ni Provincial Director Police Colonel Ronan Claraval nga mihatag usab sa ilahang pamahayag labig sa maong programa. Ingon man ang PDEA kon Philippine Drug Enforcement Agency alang sa pagpalapnag sa programa pakigpatok nining illegal nga drogas. Ang nasangpit nga aktibidad gitambungan sa mga representante gikan sa nagkariya nga mga LGU dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Samtang sa laing kabalita, wanted sa pagpagawat na sikop sa kapulisan sa Dakbayan. Detalye sa report nagarangkada si Bandilio Sote, Roy Gaitera. Diha, kini partikularmente nasikop sa Purok 6 sa Barangay Batinggil ng Dakbayan sa Dumaguete. Alas 11:27 ang takna sa usang bundag nga ang suspect na ilang usa ka Ford 51 anyos ang pangidarong lalaki o gaminyo nagapuyo sa sangpit yadapit nga ang atong kapulisan nga misikop nini mong atong theft under atong warrant at supina section sa kapulisan ng Dakbayan o kini o uban pang mga grupo sa kapulisan ni Lawigan sa Negros Oriental. Ang maong suspect gisikop kini pinasigad sa warrant of arrest sa kasong theft kon pagpangawat diya sa sala ni Honorable Judge Dayna Bagaris Tabadachu nga may presiding judge sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 1 ng Dakbayan sa Dumaguete. Aw gaduna kini bilban kumpiyansa nga mobalor kini siya gisikop pinasikat sa warrant of arrest nga giluwatan ni Honorable Judge Dayna Bagaris Tabadachu nga mo'y presiding judge sa Regional Trial Court 7 Judicial Region sala ni Honorable Judge Dayna Bagaris Tabadachu nga mo'y presiding judge sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 1 ng Dakbayan sa Dumaguete. Aw gaduna kini bilban kumpiyansa nga mobalor og 10,000 ka pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Kini ang iyong karangkada Bandilio 7, Ray Gaitera. Sa lagabahin, sagad sa mga babae nga nabiktima sa pagpangabuso, igo lang nga mo pablater o dili mo pasangat og kaso. Detalye sa report nagarangkada si Bandilio 12, Shalami, Doktor. Giangkon sa Women and Children's Protection Desk ng WCPD nga sagad sa mga kababayan ang biktima sa abuso ning nalawigan sa Negros Oriental ang kutob lamang sa pagtaho sa kapulisan kalabot sa ilang ginangatan sa kamot sa abuser apan dili na mo pasaka og reklamo ngadto sa korte. Sigon ni Police Captain Helen Alderite atol sa kapiyan sa PIA Forum sulod sa napulog unong katuig di na mugna ang balaod sa Republic Act 9262 kon violence against women sagad sa mga biktima nga dagop sa kapulisan, kontento na sa pagpablatter sa PNP. Giingon usab nga igo na alang kanila nga mapalhog sa bilangguan sulod sa pila ka oras ang ilang abuser. Apan sagad kanila nga muhukom nga dili na pasakaan og kaso ang suspect. Hinungdan kini nga nagbalik-balik na lamang ang nagkaraiyang matang sa kabintasan ngadto sa mga kababayan og nahimong wala nay kasulbaran ang maong suliran gumikan sa kakulang o kaisog sa mga biktima. Gibarugan ni noon ni Alderite nga bisan tuod ang dili pa matino kung na may kasulbaran ang mga kapintas
Pilipinas nga sa mga kababaihan na kung nagkausapan ang mga kababaihan sa kasamtangan kung itambi sa unang panahon sa ngulit aduna na kahibalo sa ilang katungod ang mga biktima. Kiniyan ninyong kaarangkada Badilyo 12 Shalamay Dokto Reporte. Sa lagabahin, bagong mga post-harvest machinery makatabang sa mga mag-uuma sa humay. Detalye sa report na karagkada si Bandilyo 4 Michael Poe. Sa kasikbit nga probinsya sa Negros Occidental, 13 ka mga asosasyon sa mga mag-uuma ang bag-ulang na sangkapan sa state-of-the-art nga mga post-harvest machinery sa kagamahan ng probinsyal. Ang inisyatiba nagtumong sa pagpakunhod sa pagkawala sa post-harvest o pagpalambo sa productivity sa mga mag-uuma sa humay sa rehiyon. Sumala pa sa datos gikan sa Office of the Provincial Agriculturist ang tanang 15 ka mga units nga nagkatidad o gana sa 153,000 pesos matagusa. Adunay kinatibukan nga katidad nga halos 2.3 milyones ka pesos nga magabenepisyo sa mga dulan 8,000 ka mga mag-uma. Si Governor Eugenio Jose Lacson na may butyag nga sa usa ka pamahayag niya Webes nga ang probinsya naghatag sa mga mag-uuma sa humay niini nga mga makina aron na masayon ang post-harvest ug makatabang kini kanila sa pagkuha og dugang kita ug sa pagbuhi sila pagtasatag sa mga pamilya. Nagsugod ang distribution ceremony sa Negros First Organic Technology Center sa Barangay Tabunan sa Bago City. Alang sa Bandilyo rin ka na, kinanyalagad na liko ato. Michael, Pao. Sa lagabahin may galaba kasama PNP Dumaguete, Blanco pa kung kinsang suspitsado labigit sa pagpamusil nga nahitabo sa may Barangay Kalindagan, Dakbayan sa Dumaguete nito na kalabay gabi. Din sumala pa sa report ang biktima gila sa pangalang usa ka Idi Cagas Jr., 26 anyos, residente sa may Purok sa Pagkita diin sa Marangkini. Human gipusil sa wa mailhing suspitsado sa may Purok Mutya, Kandayong Kalindagan, Dumaguete City. Diin sumalapal dali na mga dala sa balitang balaran na sarpit nga biktima. Kasamtangan karon ng PNP ni pahigayon pa sa ilang investigasyon. May kalama kasama hoto sa mga balitang hatod kanato sa ASS Manufacturing Corporation ay certified world-class quality SS. Ingon man sa may Plemex 40 syrup and capsule basta lago ni Plemex. Atong oras alas 6:45 na. Oras may galaba kasama alas 6:50 na sa Kabuntagon. Dubang sa mga balitang lokal, dunay broadcaster o radio black timer ang nasikop human kini nangilkil og kwarta sa usa ka mayor dito sa Talisay City, Cebu. Nasikop ang usa ka black timer kagahapon adlaw. Sumala pa sa report, nasikop ang usa ka radio broadcaster black timer nga usa ka kandidato pagkamayor sa Talisay. Ingon usab ang iyang kauban lakip nga nadakpan sa Talisay City Police Office Cebu og ingon man sa CIDG. Kagahapon adlaw Huwebes, Nobyembre 28, gikasa ang entrapment operation batok sa maong suspitsado nga gihinganlan og Roger Simafranca. Gipahigayon kini sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Region 7 og Talisay City Police. Giakusahan silang matud pa nangayo kini og kwarta gikan kang mayor sa Dakbayan sa Talisay og gihimo dayon ang operasyon human nga nag-report ngadto sa kapulisan bahin sa maong kaso sa extortion. Nasairan nga matud pa ang maong radio black timer nga si Roger Simafranca giingon nga nangayo kini og 500,000 pesos o tunga sa milyon ka pesos ngadto kang Talisay City Mayor Samsam Gulas baylo sa pag-withdraw nini
isip pagdagan niya o pagkamayor sa Dakbayan sa Talisay sa sunod tuig 2025 midterm election. Sanglit gikasaang nasangpit nga operasyon, nasikop si Roger Sibafranca o anak karon sa kustodiya sa PNP. Dugang sa mga balita, may gala 580,000 ka cash assistance ang nadawat sa Women's Associates sa Bakong. Detalye sa report ng arangkada si Badillo 4 Michael Poe. Ang lokal nga kayamanan sa lungsod sa Bakong mitunol og valor sa 580,000 pesos nga cash assistance ngadto sa mga benepisyaryo sa Sustainable Livelihood Program o SLP din kinigilangkuban sa Women's Association ilawihan sa mga lumlipid sa pagkayabon o sa Central Bakong. Ang mao nga kantidad dugang suporta sa naisgutan nga asosasyon nga mapalambo pa ang ilang panginabuhian aron mas dali nga musaka ang ilang income. Sa mensahe nga gitunol ni Bakong Municipal Mayor Daniel Albiolato sa mga kalihukan iyang gihanggan ang mga miyembro sa tagsa sa mga grupo nga benepisyaryo niini nga tutukan nila kung saan ang pagpalambot sa kalidad sa kandidat nga gitabang sa gobyerno tungod kay sila o ang ilang mga pamilya lang gihapon ang mga makabenepisyo niini. Dugang pa sa mayor nga ang LGU Bagong manigamot nga makatabang sa tanang mga asosasyon sa tibok lungsod aron ang tanan maguban na padayon sa kalambuan. Alang sa Bandilyo Regala, kaya niya lagat Badali 4, Michael Pao. Sa Layga, bahin may gala mga kasama, padayon ang registration sa Dalagan for a Cause nga paghimuon na karong Disyembre 1, Domingo sa Kadlawon, magsugod alas 5 at takna sayo sa Kadlawon ana sa may Pantawan Rizal Boulevard. Ang Dalagan for a Cause gipasiugda sa Dumaguete City Press Club o inabagan sa Negros Oriental Broadcasters Association kon NOBA. Diin ang sangpit nga kalihukan gipahigayon kini base sa nasabutan sa mga sakop sa media sa Dumaguete Negros Oriental aron ang kita o abot sa maong aktibidad aga kini ipalit og mga kahimanan sama sa mikropono, sound systems ug uban pa nga makaya aron magamit sa Dumaguete City Press Club alang sa mga konferensya nga ipahigayon ana sa Dumaguete City Press Club building. Ipalit usab kining mga lamisa o bangko o uban pang kagamitan nga magamit sa maong pasilidad. Si Mr. Juan Sochoy Gallardi kuyog ang iyang asawa ang nagpatigayon sa maong registrasyon. Inabagan usab ni Mr. Roy Bostillo o dito usab kita kagabi kinsa dipahigayon usab kita sa atong pagparehistro alang sa nasagpit nga kalihukan. Kung taron namang gisuportahan sa mga sakop sa Negros Oriental Broadcasters Association Kunoba ang nasangpit nga kalihukan karong Domingo na, Disyembre 1. Dugang sa mga balita, may gala mga kasama. Valencia, andam na alang sa Kapaskuhan. Dunay Valencia Family Day. Detalye sa report ng arangkada si Badillo 14 Miss Lonnie. Kapaskuhan sa Valencia 2024 ang magsugod na karong Disyembre 1 kini sumala pa ni Valencia Tourism Officer Mr. Destilos sa atong gihimo nga pakikinabi. Sumala pa ni Mr. Destilos sa atong paghinabi nga Disyembre 1 ilan ang sugda ng ilang Diagon Contest kapag apilaan sa lain mga tunghaan sa lungsod sa Valencia din ang mugula nga mananaog mong ilang ipadala sa Sidlakang Negros Diagon Contest. Dugang pa ni Valencia Tourism Officer Mr. Destilos nga matag Domingo aduna sila mga kalihukan din sa Disyembre 8 aduna sila Christmas Dance Contest nga usa na kini ka-annual nga aktibidad. Samtang matud pa ni Mr. Destilos nga Disyembre 30 mga Valencia Family Day din magtapok-tapok ang mga katawhan sa dili pa sa ulugon ang New Year. Sumala pa ni Valencia Tourism Officer Mr. Destilos nga ang Valencia Family Day ang na-institutionalize
Vice pinaagi sa usa ka napasar nga ordinansa nga nagdeklarar sa Disyembre 30 matag tuig isip Valencia Family Day. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilyo 14, Miss Lani, reporting. Sa lantang balita may gala mga kasama. Akap payout, ayuda financial, gipahigayon dito sa lungsod sa Bindoy. Din gitambungan naman ni Sika District Congressman Manuel Chiquiting Sagarparia, saglit mismo ang representante at ning kamot na ini makakuha og pundo alang sa pagpadayon nga makapatigayon og akap payout sa man pa nga mga lungsod din sa lalawigan sa Negros Oriental. Nagpasalamat naman og suportado ni Bindoy Mayor Kuya Igor Inigo Habagat ang nasangpit nga programa. Dinubay-ubay sa mga taga Bindoy ang nakadawat sa maong ayuda financial gikan sa AKAP. Kaya baluan na nga ang ayuda financial gikan sa AKAP giimplementar sa DSWD. Ato na mo balor tag 3,000 ka pesos matag benepisaryo ni ini nga base sa ilang mga nakuha nga assessment ang tabangan o ayudahan ang mga sektor sa mga mamumuo nga wala moabot sa minimum ang income o kita o baka ganito mga nagnegosyo ginagpay nga dili makasarang silang panginhanglanon matag adlaw ang ilang income gikan silang negosyo apil nga makabenepisyo sa maong programa. Nihatag naman sa iyang mensahe pagdasig si Second District Congressman Manuel Chiquiting Sagarparia o si Bindoy Mayor Kuya Igor Inigo Habagat. May galabang kasama sa balitang simbahan at orang kanahon koneksyon sa Pogo o human trafficking ang gipahimugatan atol sa unang Freedom Forum sa Asia. Detalye sa report si Seminarian Reverend Jimmy Gotib Tahada. Gipahimugatan ato sa unang Freedom Forum Asia ang gipaygayon sa kauruhan kagapong adlaw Webes ang koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operators kon Pogo o sa mga nahitabong human trafficking. Matod ni Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP Assistant Secretary General Father Brian Restituto, sayod ang Philippine Interfaith Movement Against Human Trafficking kon PMAT nga maoy nag-organisa sa nasambit ng kalihukan nga doon sila ilalong nga kasayuran bahin sa kalabutan sa mga kaso sa human trafficking o sa illegal nga operasyon sa Pogo. Busa, suporta sa gobyerno ang PMAT bahin sa himpit ng pagpahunong sa mga iligal na sugal tapos ng tuig o isip grupo sa nagkatunektadong mga miyembro makindog ang PMAT isip bantay sa kalambuan ng pagpatuman sa direktiba sa gobyerno. Alang sa balitang simbahan kini si Jimmy Tahada reporting. May galawang kasama ato nagkanaon ang gets mo ba ni Bandilyo 12 Sheila Mindokto o Bandilyo 11 Jeremy